अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ 21 अप्रैल का जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से थोड़ा चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं हम। आज जिस हल्के को इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लाहौर का ये एमपीए का हल्का है पीपी 149। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या चीज़ मुतवक्की है और कैंडिडेट कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। अच्छा, ये जो पीपी 149 का हल्का है, यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो जो जीते हैं अभी इस इलेक्शन के अंदर, वो जनाब अब्दुल अलीम खान साहब आईपीपी के टिकट के ऊपर। अब्दुल अलीम खान साहब जो है वो आईपीपी के सदर भी हैं। अब क्योंकि जहांगीर तरीन साहब सियासत से अलग हो चुके हैं तो आईपीपी को वही लीड कर रहे हैं। वो क्योंकि एमएनए का भी सीट जो है वो जीते थे, अब वो वफाकी वजीर निजकारी बन चुके हैं, इसलिए अब उन्होंने एमपीए का वो जो हल्का है वो छोड़ दिया था। इस सीट के ऊपर जो रिजल्ट आया था, अब्दुल अलीम खान साहब ने यहाँ पर 51,700 वोट लिए थे। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाफिज ज़ीशान रशीद साहब ने यहाँ पर 48,000 वोट लिए और अब्दुल रज़ाक जो है वो टीएलपी के थे, इन्होंने यहाँ पर तकरीबन 16,000 वोट लिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या उनके हिमायत याफ्ता है आईपीपी के अब्दुल अलीम खान, वो तकरीबन जहाँ 3,500 से 4,000 वोट से कामयाबी उनको मिली है। अच्छा, इस हल्के के ऊपर जो है हाफिज अब्दुल रशीद का बड़ा वो एक स्टार्स रहा है कि ये हल्का वो जीत चुके थे, अब्दुल अलीम खान को जबरदस्ती जिताया गया। फॉर्म 45 और 47 वाला वो जो अपने मुल्क के अंदर आजकल वो गेम चल रही है, तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि नहीं पता चलता कि फॉर्म 45 वाला कौन है और 47 वाला कौन है। तो ये बहरहाल उस बहस से थोड़ा अलहदा होकर जरा करते हैं बात। ये जो हल्का है ये लाहौर की तहसील जो है शालीमार, ज्यादातर इसके हल्का तो 80 to 90% जो है वो तहसील शालीमार इसके अंदर आती है, लेकिन तहसील लाहौर सिटी जो है वो भी इसके एरिया भी थोड़े बहुत आते हैं। अब जो है यहाँ पर जो कैंडिडेट्स की बात करें, जो अभी तक जो मुतवक्के कैंडिडेट सामने आए हैं जो मुमकिन है यहाँ पर इलेक्शन वो लड़े, पहली बात तो ये है कि हाफिज रशीद अहमद जो है, हाफिज ज़ीशान रशीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जो अभी 2024 में भी अब्दुल अलीम खान साहब के जो मुखालिफ थे, वो दोबारा से इस सीट के ऊपर एक फेवरेट उम्मीदवार है, उनको टिकट जारी किया जाएगा। उनके भाई बे हाफिज नोमान रशीद जो है वो भी बहरहाल उन्होंने भी कागजात उनकी कवरिंग के तौर के ऊपर जमा कराए हुए हैं। फिर यहाँ पर शुएब सदीकी साहब है। शुएब सदीकी साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ पहले रहे। एक्चुअली ये अब्दुल अलीम खान साहब के साथ होते हैं, तो वो अलीम खान साहब जब तहरीक इंसाफ में थे तो ये भी तहरीक इंसाफ के अंदर थे। वो अलीम खान साहब ने इमरान खान साहब को छोड़कर अपनी पार्टी बना ली, तो अब ये भी उसी पार्टी के अंदर दोबारा से चले गए। शुएब सदीकी साहब जो है यहाँ पर एक उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि इस हल्के के अंदर जो है वो कंपेन के जो कोऑर्डिनेटर थे या कंपेन पूरी चला रहे थे अब्दुल अलीम खान साहब की, वो ये शुएब सदीकी साहब थे। तो लेकिन शुएब सदीकी साहब के साथ एक प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दफा उनको टिकट्स जारी किए हैं, वो दोनों दफा इलेक्शन हार गए थे, तो उनके साथ एक स्टिग्मा है कि वो जीत नहीं सकते। ये इसलिए भी थोड़ा मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद उनको टिकट जो है आईपीपी जारी ना करे। यहाँ पर एक और जो कैंडिडेट मुतवक्के हो सकते हैं, अब्दुल अलीम खान साहब के बेटे हैं अब्दुल रहमान खान, तो यहाँ पर अब्दुल रहमान खान की भी बहरहाल एंट्री हुई है, वो भी यहाँ पर एक मुतवक्के उम्मीदवार हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून और आईपीपी के मुश्तरका उम्मीदवार। यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर अच्छा खासा वोट मिला। हाफिज जो ज़ीशान रशीद साहब है ये जेल में थे, ये 6 से 7 माह जेल में गुजार कर आए हैं। जेल में रहने के बावजूद इसकी जो कंपेन है, इनकी वाइफ ने, इनकी बीवी ने और इनकी जो बेटी है तक मैं 6-7 साल की थी, उन लोगों ने कंपेन किए, डोर टू डोर गए, शॉप टू शॉप गए। मैं खुद यहाँ पर गया था। उनकी बेटी जो है वो हर बंदे को मिल रही थी, वो पंफलेट उसके हाथ में होता था, वो रेस्टोरेंट में चले जाते थे। तो ये यहाँ पर जो एक छोटे बच्चे थे, उनकी जो एज किए थे, उनके भतीजे वगैरह, उनके कजन वगैरह, उन लोगों ने बड़ी एक शानदार कंपेन चलाई है। उसका फर्क 2 तरह से पड़ा था। पहली तो ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो लाहौर के अंदर बड़ा एक्टिव था, सोशल मीडिया के ऊपर आगे नहीं आ रहा था जिस तरह की पाबंदियां थी लाहौर के अंदर।
لیکن دوسرا جو سب سے اہم تھا وہ تھوڑا جس کو کہتے ہیں ایک سیمپتھی ووٹ بھی تھا حافظ ذیشان کے ساتھ بھی. ظاہر ہے ایک بچہ اگر جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ پولیٹیکلی اس کو وکٹمائزیشن اس کی جا رہی ہے, وہ ابھی جیل میں ہے, تو آپ وہ الیکشن لڑ رہا ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں. تو میں وہاں پر 2-3 ایسے لوگوں کو ملا تھا جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم شاید پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہ دیتے, لیکن اس بچی کی وجہ سے, یہ بچی اپنے والد صاحب کی کمپین کر رہی ہے, اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ابھی تک بھی یہ جو ہے یہ ڈرے نہیں ہے. یہ بہرحال ریاست کے اس گھنونے جو کام ریاست نے کیا ہے پولیٹیکلی, وہ بہرحال اس کے خلاف اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے ان کو ضرور ووٹ دیں گے. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا. اب کیونکہ حافظ ذیشان رشید صاحب جو ہے وہ باہر آ گئے ہیں, وہ خوب کمپین بھی کر رہے ہیں, ان کے بھائی بھی پہلے بھی کمپین کر رہے تھے, اب یہ دونوں جو ہے مل کر اس حلقے کے اندر بڑی اچھی تگڑی کمپین کر رہے ہیں. کیونکہ اس سیٹ کے اوپر عبدالعلیم خان صاحب فارم 45 یہ ان کے بقول جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق ہار چکے تھے. لیکن بہرحال اگر ہم اسی رزلٹ کو بھی مان لیں تو اتنا زیادہ بڑا فرق نہیں ہے, یہ ایک کم فرق ہے. یہاں علیم خان صاحب کے ایک ظاہر بڑی پرسنالٹی ہے, وہ پیسہ زیادہ لگاتے ہیں, وہ حکومت بھی ان کے ساتھ تھی, سارا کچھ تھا, اب بھی ان کے ساتھ ہے, لیکن اب وہ سختیاں بھی ختم ہو گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک بہتر کمپین کے ساتھ اب کے بار وہ لاہور کے اندر الیکشن لڑے گی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو بلے کا نشان ہے وہ بھی دوبارہ سے ان کو مل جائے. وہ ایک اثر ہوتا ہے آپ کی, جو آپ کے پارٹی کا سمبل ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کہ اس الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا ہے وہ فرق نہیں پڑا, لوگوں بینگن اور پتہ نہیں اناناس, ڈیرہ خان میں ایک حلقے کے اندر جو ہے وہ انتخاب نشان اناناس تھا. تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا, کہتے ہیں پتہ نہیں بابا ووٹ تو میرے کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ پھل ہے کیڑا, بالوں کو کھاور دی چیز ہی میں کو نہیں آیا. مطلب کہ لوگوں نے اس کے باوجود جو ہے ووٹ دیا ہے. تو نشان جو ہے اس کی ایک اپنی اسٹرینگتھ ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اس سیٹ کے اوپر بھی ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا. لاہور کی یہ سیٹ ہے, مسلم لیگ نون اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہیں گی کہ لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ضمنی الیکشن نہ جیت سکے, کیونکہ ایسے پھر وہ جس کو کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کا سوشل میڈیا کے اوپر وہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کو جس طرح وہ یوز کرتے ہیں, وہ ایک بھی سیٹ اگر کسی وجہ سے جیت گئے تو پھر جو ہے وہ نون لیگ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی پولیٹیکلی. سوشل میڈیا کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا کے, دیکھیں جی یہاں پر ہم جیت چکے تھے, انہوں نے ہمیں زبردستی ہرایا تھا, یہ اب بات ثابت ہو چکی ہے, ان کی گورنمنٹ ہونے کا باوجود ہم جیت چکے ہیں. تو یہ بہرحال چیزیں جو ہے پولیٹیکلی نون لیگ کے لیے تھوڑا مشکلات ہوں گی. تو اس لیے نون لیگ یہاں پر بڑا زور لگائے گی. آئی پی پی کو ظاہر ٹکٹ تو آئی پی پی کو ہی ملے گا, علیم خان یہاں سے جیتے تھے. تو دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے آگے کس طرح سے چیزیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی اس سیٹ کے حوالے سے بھی اور سیٹوں کے حوالے سے بھی. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.